199. Oh, maxi yan. Silk na madulas ang tela. Dagat, 199. Dagat, 199. Dagat. Si Berte ka magkano? 180 lang. Tapos Tas na. brown. Oh, medium! Ay, ang ganda. Medium, semi-large. Pag maglalak kayo, add 50 lang po. Ano yung, ito yung berde, di ba, ma'am? Ma'am, ano yung berde mo? Ma'am, ano yung berde mo? Ito? Ma'am, confirm mo, kasi ito si berde. Ma'am, ito yon yung pa-cotton silk. Ma'am, tama. Ma'am, Cow, confirm mo, ma'am, Cow. Ito yun eh. Lakdagat. Ala, ma'am. Ay, ma'am, nalak na yun. Wala na rin ata yun, no, kanina. Wala na kanina pa yun, ma'am Jo. Lakdagat. 199. Ma'am, ma'am Jo, yours na to. Okay, medium, semi-large. Uy, ang ganda. Ayan nga, tama. Magkasama, 180. Code ay magkasama, 180. Papak pa yan. Medium, semi-large. Wait pala sa small. Mga small. Ayan to, maganda. Ay, eto cotton to, oh. Cotton to. Med-large. Ay, ang ganda. Med-large, cotton ang tela, ha. Dilaw 180. Dilaw 180. Hala, imayin nyo to, small to med yan. Silk ang tela, pwede pang event. Silk ang tela, mahaba, small med. Pero carry lang hanggang 27, 28 na medium, ha. Pitit lang na medium, ha. Ganda, oh. Code ay event. Event for 199. Ma'am Cherry, nandyan ka ba? Event 199. Pwede lang medium na 27, 28 lang. Okay? Birthday mo kasi Cassandra. Oo, Sheena. Magkano? 180 lang. Lock dilaw, Ma'am Gail. Ganda, oh. Event, ha. 199 lang. Hanap pa sa ano. Ay, ito maganda. Ang ganda. Medium. Medium, semi-large. Small, med, semi-large kasi garter bewang. Hanggang semi-large lang, ha. Ganda. Code ay bakuna. Bakuna, silk ang tela, ha. Bakuna, 180. Bakuna, 180. Bakuna, 180. Magkano si Dagat mo, te? 199. Bakuna, 180. Bakuna, 180. Medium. Ito pa cotton. Diba cotton? Cotton ang tela. Pero semi-large lang to. No? Medium, semi-large lang. Medium to semi-large. Cotton ang tela niya. Medium, semi-large. Ganyan. Ganda. Medium, semi-large lang. Sukatin ko nga. Ang bust frame. Hanggang ano lang to. 180 lang to. Ay, hanggang 38 bust frame. So, carry hanggang large na 38. Okay, med large. Med large 38 bust frame. Code ay itim. Itim 180 lang. Itim 180. Bakuna event. Saan na? Sino nakuha kay event? Hindi nyo ginrab si event? Event. Ma'am Sheena. Ma'am Sheena, event. Second minor ka lang, Ma'am sayang. Ma'am Sheena, event. 1, 2, 1, 2, 3. Lock bakuna, Ma'am Jo. Ma'am Jo, bakuna. Magkano yung sa bakuna mo? 180 lang. Ito nga, med large code ay itim. May dark green, S to M. Dark green. Sige, Ma'am Shiko, ano pa ko, ha? Strap ba?
Ay, parang madam-madam naman to. Oh, madam-madam din. Oh. Large frame. Ay, ang cute. Oh. Code ay madam. Med large carry. Pag medium pa oversize atake. O code natin dito ay madam 180. Madam 180.